request Engineer Adnan Abdul Muhammad Sharif to come on the stage. Thank you. I'm already here. Thank you. Okay. Assalamualaikum everyone. It's a pleasure to be here. And I thank the management committee of IEEE and everyone here for being in the audience. Okay. आज का जो topic है, which I will be covering today in the time allotted to me, is lightning and surge protection for PV sites. Okay. हम briefly जो है glimpse कर लेते हैं जो दो major systems जो है solar के on grid और off grid हैं. Difference सिर्फ यही है, of course, ये कि on grid system में there is a grid there and there is no possibility of having any charge or storage क्योंकि बैटरी कोई नहीं है. Second stage में जो grid है, obviously इसमें you can see that आपके even when the sun is set you can utilize the energy by discharging the batteries. तो ये एक मेजर डिफरेंस दोनों के बीच में है, बाकी तो इट्स सेल्फ एविडेंट. अभी हम बात करते हैं कि व्हाट्स द नेसेसिटी ऑफ अ रूफ माउंटेड सिस्टम, लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम. अब होता है कि रूफ माउंटेड सिस्टम है पीवी का, वेदर इट इज ऑन अ रेजिडेंशियल साइट या इट्स ऑन अ इंडस्ट्रियल साइट. बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज वेदर कंडीशंस जो है इन्वायरमेंट एक्सपोज होता है तो इनको काफ़ी जो है ना खतरात लाहक होते हैं. और वन ऑफ दीज इज लाइटनिंग स्ट्राइक्स जो थंडरस्टॉर्म्स की वजह से जो है हो सकती हैं. अब एज यू नो कि पीवी सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम से कनेक्टेड होता है, तो अगर कोई इस तरह की लाइटनिंग डिस्चार्ज होती है या इवन इंडायरेक्ट स्ट्राइक्स होते हैं तो खतरा ये होता है कि समहाउ जो डिवाइसेस हैं और जो लोग हैं घर के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर और इक्विपमेंट है वो भी अफेक्ट हो सकती है. और यू नो कि वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉजेज ऑफ फायर जो है वो है बिकॉज ऑफ द लाइटनिंग डिस्चार्ज. इसके लिए जो है वो एक स्टैंडर्ड है IEC 62305 जो -2 जो कहता है कि एक रिस्क असेसमेंट भी करनी चाहिए when you are trying to design the LPS system. इसके अलावा इसकी जो नेसेसिटी है वो यहाँ से भी एंकर हो रही होती है कि जो लाइफ ऑफ इन्वर्टर है वो भी इस चीज़ पर डिपेंड कर रही होती है. और अगर आप चाह रहे हैं कि इन्वर्टर लॉन्ग टाइम तक जो है वो वैलिड रहे, की लाइफ साइकिल लंबे टाइम तक चले और जो है वो फेलियर से बचें, तो उसके लिए जो है वो LPS और सर्ज प्रोटेक्शन सिस्टम गो अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड हेल्प यू टू अचीव दैट गोल. और नाउ इसी के दो किस्म के इंस्टॉलर्स होते हैं. आप किसी भी PV सिस्टम को अगर आप LPS से प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, एक तो ऑफकोर्स PV इंस्टॉलर इटसेल्फ. तो PV इंस्टॉलर जो है वो उसकी जो एम होती है वो ये है कि जो रूफटॉप पे जो जगह अवेलेबल है तो वो जगह जो है वो ऑप्टिमली यूटिलाइज हो और जो यील्ड है वो मैक्सिमाइज हो. ऑन द अदर हैंड जो LPS इंस्टॉलर है उसका एक सिंपल एम ये है कि भाई जो इंस्टॉल कर रहा है एयर टर्मिनेशन रॉड्स तो उसके और पैनल के बीच में जो मॉड्यूल्स है उसके बीच में एक सफिशिएंट डिस्टेंस हो, जिसको हम सेपरेशन डिस्टेंस कहेंगे. और इस वर्ड को या इस टर्मिनोलॉजी को हम थोड़ा सा आगे फर्दर एक्सप्लोर करेंगे. चार मेजर जो है वो ये 5 जो पिलर्स हैं फाउंडेशन पिलर्स फॉर LPS एक्सटर्नल इंटरनल, उसमें से 3 जो पहले पिलर्स हैं वो एक्सटर्नल LPS को डेजिग्नेट करते हैं एज पर 62305. जो पहला है हाई टर्मिनेशन डाउन कंडक्टर सिस्टम है, अर्थ टर्मिनेशन सिस्टम्स हैं. और इसके अलावा जो आखिरी 2 पिलर्स हैं वो इंटरनल LPS, इसमें सर्ज प्रोटेक्शन भी आता है, उनको कवर करते हैं. सेपरेशन डिस्टेंस है और लाइटिंग इक्विपोटेंशियल बॉन्डिंग है. वी कैन सी दैट हमें जो रिक्वायरमेंट है वो इकोनॉमिकली सूटेबल स्मार्ट मेजर्स जो है वो हमें चाहिए होते हैं. अब मार्केट में कुछ सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जो आपको रिस्क असेसमेंट करके देते हैं और दैट कैन बी यूज्ड फॉर दैट. रिस्क असेसमेंट के समय आपको क्लास ऑफ लाइटिंग प्रोटेक्शन लेवल भी मिल जाता है और इसके अलावा काफ़ी जो है वो डिज़ाइन पैरामीटर्स आप उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग 80 टर्मिनेशन रॉड्स की डिज़ाइन, अर्थिंग वगैरह एक्सेट्रा. ये एक स्लाइड है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने डेटा जो है जर्मनी की एक वेबसाइट से लिया है और ये 2017 का डेटा है, थोड़ा पुराना है. So you can see that amongst the major causes of
damage to the photovoltaic system. The major leading cause is lightning strikes and surges, जो 42% है. And आप इसकी जो corresponding cost देख सकते हैं एक साल में for Germany, it's almost 3.4 million euro. तो it's a big consequence कि अगर आप जो है वो LPS install नहीं करते तो इसमें जो है वो काफ़ी major concern हो सकता है. ये कुछ पिक्चर्स हैं once again कि आपकी जो अगर lightning strike direct होती है तो जो इफेक्ट होता है on the PV modules and the solar cells, as well as कि आपके ये लोग अगर जो surges होती हैं due to over voltages और indirect lightning strikes, तो उससे जो inductive coupling की वजह से जो issues होते हैं तो inverter cards जो है जल जाते हैं. तो ये continuous issue है जो आपको आ सकता है if you don't switch over to smart LPS systems. ये डेटा मैंने सीमेंस की ब्लिट्स सर्विस है, ग्लोबल सर्विस है, इजीली एक्सेसिबल है, वहाँ से लिया है. इसमें मैंने पर्टिकुलरली 2 एरियाज को मेंशन किया है जस्ट फॉर द नॉलेज के पाकिस्तान के नॉर्थ एरियाज में ग्राउंड फ्लैश डेंसिटी विच इज द लाइटनिंग स्ट्राइक्स पर स्क्वायर किलोमीटर पर ईयर. तो मरी का जैसा एरिया है वो टॉप 10 ग्लोबल मोस्ट एक्टिव GMDs में आता है एंड दिस इज ट्रू. इसके अलावा कराची में भी अप टू 3-4 years बैक जो GMD था वो तकरीबन 1 से लेकर 1.5 था. लेकिन ऐसे कि रिसेंटली कराची में भी काफ़ी एक्टिविटी हुई है और लाइटनिंग स्ट्राइक्स वगैरह की नंबर्स बढ़े हैं, कुछ जाने भी ज़ाहिर हुई हैं उसमें और प्रॉपर्टी डैमेज भी हैं. तो उस कराची का जो है अभी नियरली 2 strikes per square kilometers per year हो गया एंड दिस इज बाउंड टू राइज विद क्लाइमेट चेंज कंडीशंस. As per the standards, ये कुछ acceptable methods हैं to design the location viability of air termination rods. जिसमें सबसे popular जो है वो rolling sphere है. तमाम conditions में environments में जो है वो आप design के लिए use कर सकते हैं. दो और specialized हैं protection angle and mesh method. ये उसके कुछ specific parameters हैं जो आपको अगर class of LPS पता है from the risk analysis, तो आप फिर जो इसके लिहाज से ये रोलिंग स्फीयर रेडियस को डिटरमाइन कर सकते हैं, मैश साइज को डिटरमाइन कर सकते हैं और टिपिकल डाउन कंडक्टरी स्पेसिंग को आप मद्देनजर रख के यू कैन डिजाइन द होल सिस्टम. एक मेजर डिजाइन कंसर्न आता है जब व्हेन whoever is installing the LPS system of PV and that's the presence of core shadows. तो any metal structure whether it's air termination rod वगैरह आप जो भी डिज़ाइन करते हैं वो उसका जो impact है, जो shadow है वो इतना minimum होना चाहिए on the PV panels या ideally should be non-existent ताकि उसकी जो solar cells की जो current capability है, current flowing है उसमें से वो disturb ना हो. तो उसके लिए कुछ calculations हैं काफ़ी, तो वो details में तो जाने का वक्त नहीं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल यहाँ दी हुई है कि फॉर एग्जाम्पल एक 10 मिलीमीटर का एयर टर्मिनेशन रॉड है तो आपको डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ द डे और सूरज की इंटेंसिटी के लिहाज से इसको इट शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ इसमें एक एग्जाम्पल दी 1.08 मीटर्स. फॉर एग्जाम्पल आप अगर दूर रखते हैं, एक केस एग्जाम्पल है फ्रॉम द PV पैनल, तो कोर शैडो जो है मिनिमम होगा. तो ये भी डिज़ाइन पैरामीटर का इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज वी वांट के LPS लगे उसका एक फवायद भी है बट एट द सेम टाइम हम सोलर जनरेशन या सोलर हीट को जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे ऑब्वियसली बिकॉज दैट्स द मेन रेवेन्यू जनरेटर फॉर द रेसिडेंट्स और द इंडस्ट्रीज. Okay, ये इसकी कंटिन्यूएशन है कि whenever you use a rolling sphere method, जो red arcs आपको नजर आ रहे हैं that denote the rolling sphere radius. तो this is calculated according to the risk analysis. अगर class 1 है तो rolling sphere radius different होगा, class 4 different है. And you can see that all the area beneath the red arcs वो दिखाता है कि these panels are secure, they are protected. Okay, as per the IC standard. हमने थोड़ी देर पहले बात की थी सेपरेशन डिस्टेंस की. सेपरेशन डिस्टेंस जो है वो किसी भी दो कंडक्टिव पार्ट्स मेटल्स के बीच में एट विच नो डेंजरस स्पार्क ओवर फ्लैश कैन अकर. तो मेन कंसर्न ये है डिज़ाइन का कि सेपरेशन डिस्टेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वी डोंट वांट कि एक
ایئر ٹرمینیشن راڈ ہے وہ انٹرسیپٹ تو کر رہا ہے لائٹنگ کو, لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ انٹرسیپٹ کر دے اور اتنا کلوز پینل ہو کہ وہ پوری لائٹنگ اسٹرائک جو ہے وہ پینل کے اندر چلے جائیں. دس از ورسٹ کیس سینیریو, ایسا ہوتا ہے فار پور ڈیزائن. تو اس لیے امپورٹنٹ کہ سیپریشن ڈسٹینس, اس لیے سیپریشن ڈسٹینس بھی جو ہے وہ ایک پلر ہے ایل پی ایس ڈیزائن. اٹس جسٹ ناٹ اے ٹرمینالوجی. Sorry to interrupt, you have 3 to 4 minutes. Okay, 5 minutes I think I should be covered. ابھی ہم 3 سینیریوز دیکھ لیتے ہیں ڈیزائن ایسپیکٹس کے لحاظ سے فار ریزیڈینشیل بلڈنگ جہاں پر روف ماؤنٹڈ سسٹمز ہیں. اوکے, پہلا جو سینیریو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر ایکسٹرنل ایل پی ایس انسٹال نہیں ہے چھت پہ, اور جو ہے وہ بٹ اسٹینڈرڈ سے یہ کہتے ہیں کہ ایون اگر آپ کا ایکسٹرنل ایل پی ایس انسٹال نہیں ہے, یو اسٹل نیڈ ٹو میک شیور کہ ایس پی ڈیز جو ہیں آپ کے پینلس, آپ کے جو مین ٹی ویز جو ہیں, ڈی سیز وغیرہ, ڈی سی سائڈ, اسی سائڈ پہ جو ہے انسٹال آپ کریں. اس میں سمپلی چونکہ در از نو ایل پی ایس, تو آپ جو میٹل سب اسٹرکچر ہے جس پر ماڈلس پلیسڈ ہے اس کو آپ منیمم 6 ملی اسکوائر کاپر کیبل سے یو کین انٹر کنیکٹ دا ماڈیول ریک ریلز اینڈ فنکشنلی ارن دیم. تو یہ ایک اسٹریٹ فارورڈ سا ایک اس میں ریکمنڈیشن اکارڈنگ ٹو اسٹینڈرڈ. یہ کچھ سجیشنز ہیں کہ مین ڈسٹریبیوشن بورڈ میں آپ کمبائنڈ ٹائپ 1 ٹائپ 2 ریسٹر جو ہے یہ کر سکتے ہیں انسٹال, اور ساتھ میں ٹائپ 2 سرج ریسٹر جو آپ کے انڈکٹیو کپلنگس اور سوئچنگ اوور وولٹیج سے آپ کو پروٹیکٹ کرے گا. اور یہ جو ہے ڈاؤن اسٹریم میں لگ جاتا ہے فرام دا اسمارٹ میٹر. اس کے علاوہ جو ڈی سی سائڈ ہے انورٹر کی, تو اسٹینڈرڈ آلسو ریکمینڈس کہ آپ جو ہے ڈی سی سائڈ پہ بھی انسٹال کریں, اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے وہ اے سی سائڈ آف انورٹر میں بھی آپ جو ہے ایس پی ڈیز کو انسٹال کریں. دس از ٹپکلی 40 کلو ایمپیئر کی ریٹنگ ہے, تاکہ آپ کے جو ہے وہ ڈاؤن اسٹریم جتنے بھی کمپوننٹس ہیں وہ پروٹیکٹ ہو جائیں. سینیریو 2 جو ہے کنٹینیوئنگ از دیٹ کہ ایکسٹرنل ایل پی ایس انسٹالڈ ہے اس ٹائم, لیکن اور سفیشینٹ ڈسٹینس بھی ہے, سیپریشن ڈسٹینس. تو اس کیس میں بھی اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ آپ جو ماڈیول ریک ریلز ہے جس پر پی وی انسٹالڈ ہے, ان کو آپ نے جو ہے وہ منیمم کاپر 6 ملی اسکوائر سے انٹر کنیکٹ کر دینا ہے تاکہ آپ کی فنکشنل ارننگ ہو جائے. اور تو یہ ڈائیگرام از کوائٹ کلیئر کہ اس میں جو ہے انٹر کنیکٹڈ ہے, اور باقی پلیسمنٹ آف ایس پی ٹیز بھی جو ہے اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے. اوکے, ہم کوئکلی سینیریو 3 کو کور کریں. یہ وہ سینیریو ہے جہاں پر ایز پریویس ایل پی ایس انسٹالڈ ہے, لیکن ایکوی پوٹینشیل بانڈنگ جو ہے, سوری جو سیپریشن ڈسٹینس ہے وہ کم ہے بیکاز آف دا لیس اسپیس آن دا روف. تو اس کے لیے اس سینیریو کے لیے ایکوی پوٹینشیل بانڈنگ وچ ون آف دا پلرز آف ایل پی ایس بیکمز ویری کریٹیکل. ٹھیک ہے, تو یہ کس طرح کریں گے آپ کہ اس کیس میں آپ نہ صرف جو ریک ماڈیولس ہیں ان کو آپ انٹر کنیکٹ کریں گے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ جو یہ ہے جو ایل پی ایس انسٹالڈ ہے روف میں, اس کو بھی آپ انڈیویجولی کنیکٹ کریں گے ود دا ریک ریلز یا ماڈیولس with at least a 16 millimeter squared copper conductor. تو یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے بیکاز یہ جو کنیکشن ہے, جو ہارزونٹل کنیکشن بٹوین دا ریک ریلز اینڈ دا ایل پی ایس, یہ شوڈ بی ایبل ٹو وithstand the whole lightning current. یہ ایکوی پوٹینشیل بانڈنگ کا بیسس ہے, تو یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے. باقی موسٹ آف دا کنڈیشنز آر پریٹی اسٹریٹ فارورڈ, کوائٹ سمپل ہیں, اور یہ جسٹ ایک ویو ہے کہ آپ جب ایکوی پوٹینشیل بانڈنگ کرتے ہیں تو تھرڈ سینیریو کے لیے, تو اس میں جو ہے یہ 2 قسم سے آپ جو ہے ماڈیول اسپیس کو اٹیچ کر سکتے ہیں تاکہ یور فائنل ورڈ یو میک شیور دیٹ آل دا ڈفرنٹ میٹل انسٹالیشنز آر آن دا سیم ایکوی پوٹینشیل لیول, تاکہ خدا نہ خاصہ اگر لائٹنگ اسٹرائک ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ ڈفرینس آف پوٹینشیلس کی وجہ سے ٹرانسفر نہ ہو جائے الیکٹرسٹی فرام ون ٹو. Anyways, thank you so much for hearing. Thank you. ریکویسٹ کروں گا کہ مائکس آڈینس کو دیں تاکہ کوشچن آنسر سیشن ابھی ہم کریں گے.